फ्रेंड गुड इवनिंग। पुतुरा गिहारे खोड़ी दिया केमिति शांत हैला। मोर पुतुरा मते एकुटिया पाई केमिति मते बहुत गेईके शांत करिथिला से विषय मु आज आपण मानकु कहिबी। तो चलंतु देरी न करी स्टोरी को स्टार्ट करबा। मोर गोटे पुतुरा थिला। तार बयस 18 वर्ष। मु सेतबळे नुआ नुआ मैरिज होई थाए। सेतबळे मो बयस 25 वर्ष होईटी बहुत बड़ थिला। मो दूध को जी मध्य देखुथिला तार बांड पूरा काठेई जाउथिला। मो पुतुरा मध्य मते बहुत लुचि लुचि देखे। मो पुतुरार नजर मो उपरे थिला मु ताहा जानि नथिली। दिने आम घरर समस्ते बुलिबा पाई बाहर को गली। मु जाई पारिली नाही काहेकि ना मोर देह बहुत खराब थिला। आउ मो पुतुरार सेतबेले एग्जाम चलथिला तो से मध्य जीवा पाई मना कला। आमे दुई जण घरे रहिलो। मु सोई थाए मो पुतुरा आसी मो पाखरे बसिला। आउ कहिला खुड़ी और तमर देह तो बहुत खराब अच्छी घरे तो कई नहांती तो मु तमर गोड़ हाथ घसी देवी आनंद। मु मना करने सत्वे तेल आनी मो गोड़ हाथ मारी मालिश कला। आउ ता हाथ को धीरे धीरे मो गोड़े घसी घसी ऊपर को आनवाई लगिला। मते बहुत भल लगुଥାଏ। मु किंतु भाभी नथिनी ता मनरे खराब भावना रखी से एमिति करूछि। से धीरे धीरे ऊपर को आनी आनी मोर गियारे हाथ बजे देला। मु चमकी पड़ी उठी गली। मु कहली अरे थाउ मोर दरकार नहीं। से कहला ना ना पड़ी आउ सेमती हबनी मोर भूल है तुम गियारे हाथ बाजीगला। मु ता मुह को चाही रही थाए ये कौन मते एमिति कहूची। मु मध्य आ किछि भाबिली नाही। तापरे से पुणी थरे घुसिबा पाई लागिला। तापरे धीरे धीरे कहिला खुड़ी तमरे झियो बेले कौन बॉयफ्रेंड थिला। मु कहली अरे नाही मोर नथिला। मु केवल तम बापा को बाहेची मोर बॉयफ्रेंड किछि भी नथिला। मोर गोटे बॉयफ्रेंड थिबो मु जाने। मु जेते मध्य मना कली से जमा मध्य मो कथारे विश्वास कला नाही। मु सेठु बाध्य होई ताकू मोर स्टोरी कहली। मु कहली हाँ मोर गोटे बॉयफ्रेंड थिला। आउ से मते भी बहुत भल पाउथिला। मु मध्य ताकू बहुत भल पाउथिले। सेठु मो पुतुरा पचारला तमर कौन से बेसी पसंद करे। मु कहली मोर एई दुईटी बड़ दूध ताकू भारी पसंद थिला। से जेतेबेले भी मते देखुथिला मते हक करुथिला आउ मोर दुई बड़ दूध को हाथ में धरी बहुत जोरे जोरे चिपुथिला। सेठु मो पुतुरा पचारिला तुमको केमिति लागे। मु कहली मते तो बहुत भल लगे किंतु ताकू केमिति लागे मु सेटा भल भाबरे जाने नाही। से कहिला अरे ताकू मध्य भल लागुथिबो तमर एई गोरा तक दूध काहाकू बा भल न लागिबो। तापरे से कहिला तुमको सी केबे गेहिछि ना नाही आगरु। मु कहली हाँ गेहिछि 3 ରୁ 4 थर मात्र गेहिछि। से कहला तमे मिछ कहूच तमर गिहा कोई स्टार्ट होइथिला माने तुमको से बहुत थर गेहिथिबो। मु जेते भी मना कली से जमा मध्य मो कथारे विश्वास कला नहीं। सेठु मु कहली हाँ आमर निहाती दिने छाड़ी दिने थरे ना थरे आमर गिहा कोई हुए। मो पुतुरा कहला ताहले तमे जेतेबेले सान बापा को बाहा हलो सेतेबेले सी कौन ए कथा जानी पारिलेनी सी रागिले नाही। सेठु खुली कहले अरे ना से जानी पारिले हेले किंतु से रागिले नाही काहेकि ना तांकर भी अलग आड़े चक्कर थिला और से मध्य तांकर गर्लफ्रेंड को डेली गेउथिले। मु कहली सी तुमको गेही केमिति जानी पारिले। मु कहली अरे गिहा गोई हेले बिया ढिला हो जाए सेठी आउ किए गेहिला माने सीए जानी पारे जे मु आगुरु गिया खाइची बोली।
ସେମିତି ତମ ବଡ଼ ସାନ ବାପା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପୁତୁରା ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ତମକୁ ନା ଦେଖିଲେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଠେଇଯାଏ। ତମେ ଦେଖ ମୋ ବାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ହାତ ଆଣି ମୋ ହାତ ନେଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ତା ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗରମ ହାତକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଥରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ମୋର ହିସାବରେ ପୁତୁରା ହବ, ତମେ ଏହା କର ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲା, ପୁତୁରାରେ କ'ଣ ଅଛି, ତମେ ତ ପୁରା ବେଧିଟା, ଚାରିଆଡ଼େ ଘିଆ ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ମୁଁ ତମଠାରୁ ବି ବେଶୀ ସାନ ନୁହଁ, ମୋ ଠାରୁ ବି ଘିଆ ଖାଅ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ବଡ଼େଇ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ସେଇଟା ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସିଏ କହିଲା, ବେଧି ତୁ ଯଦି ଦବୁନି ଆଉ କିଏ ଦବୁ? ତତେ ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୋର ଦୁଧ ଉପରେ ମୋର ବଡ଼ ନଜର, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ମିଛରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କହି ଗଲି ନାହିଁ ବାହାରକୁ ତତେ ଗେଇବି ବୋଲି। ତୁ ଯଦି ନ ଦବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ଆମ ଘର ଲୋକ ତତେ ଛିଛିକାର କରିବେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ ଉଠେଇକି ମୋତେ ହଗ୍ କରି ଧରିଲା, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରେ ତା ହାତକୁ ପୁରେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି, ଦୁଧ ବାଲି ତୋର ଦୁଧ କେତେ ବଡ଼, ମୋ ହାତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୋର ଦୁଧ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ କହିଲା, ତମର ତ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରୁ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତମର ଦୁଧ ଦୁଇଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହା କହି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିଲା, ଆଉ ମୋର ବେକ ପିଠି ପଛ ସବୁ କିସ୍ କଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମୁଡ଼ିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କରି ମୋର ବେକ, ମୋ ଦୁଧ ସବୁ ନାଲି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଖୋଲିକି ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ମୋ ଦେହକୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେ କହିଲା, ତମର ଯେଉଁ ଦୁଧ ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତମ ବିଆ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁଛି। ତମ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇବି କୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପୁରେଇବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ପୁରାଅ। ସିଏ ପୁରେଇଲା। କହିଲା, ତମ ବିଆଟା ଖାଲି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି, ଛଟ୍ ଛଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗେଇ ଦିଅ। ମୋର ଦିଇଟି ପଡ଼ିଆ ନେଇ ମୋତେ ଖଟ ସାଇଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା, ଆଉ ମୋର ଦାଣ୍ଡିକୁ ଖଟ କଡ଼ରେ ଦେଇ ମୋ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଗ ପଛ କରି କଚ୍ କଚ୍ କରି ଗେଇଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ କାଟୁଛି, ମରିଯିବି ଏମିତି କହିଲି। ତାପରେ ସିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଟାଣି ନେଲା, ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ନେଇ ତା ମାଣ୍ଡରେ ଚାକିଦେଲା। ମୋ ଚୁଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଗ ପଛ କଲା। ମୋର ପୁରା ତା ବାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ମୋର ତଣ୍ଟି ଯାଇ ପୁରା ତା ବାଣ୍ଡ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଚୁଷିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସିଏ ପୁରା ଟେକିକି ତା କାଖକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ତା କାଖ ଉପରେ ରଖି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଗେଇଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ପୁତୁରା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର ବହୁତ ବିଷ। ଏମିତି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେବେ କୁକୁର ଭଳି ଗେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ଗେହୁଛି। ଏହା ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି, ଆରେ ଖୁଡ଼ି ତମେ କ'ଣ କିଛି କହୁନାଅ, ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋର ଗିଆ? ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, କ'ଣ କହିବି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଯେମିତି ଗେହୁଛ ମୋତେ ଆଜି ଯାଇ କେହି ବି ଗେହିକି ଶାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଗେହ। ମୁଁ କହିଲାରୁ ସେ ହସିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରେ ଖଚ୍ ଖଚ୍ କରି ଘେଇଲା। ମୋର ବିଆଟା ଖାଲି ଛଟ୍ ଛଟ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ମୋତେ ପେଟେଇ ଦେଲା ଖଟ ଉପରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘ ଟେକିବା ପାଇଁ ଖଟ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିଲି। ମୋତେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ମୋତେ ଗେଇଲା। ମୋତେ ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଏଇଦେଲା,
କହିଲା ତମ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକେ ଘେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏହା କହି ମୋ ଦୁଧ ମଝିରେ ଟିକେ ଛେପ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲି। ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଘେଇଲା।